Ame bakal mencet tangannya. Oh, bener nih. Narik mana nih air? Berapa menit, bro? Ame bakal mencet tangannya. Oh, bener nih. Narik mana nih air? Berapa menit, bro? Ame bakal mencet tangannya. Oh, bener nih. Narik mana nih air? Berapa menit, bro?
bakal mencet tangannya. Bener ini. Menarik banget ya ini. Berapa menit bro?